बांग्लादेश हिंसार गोटे पर गोटे वीडियो भाइराल होबार लगी। एथिरो बांग्लादेश रे रहितबा हिंदू को ऊपर होतिबा अत्याचार विषय जना पड़ी। मेहेरपुर रे थिबा एक इस्कन मंदिर रे निया लगाई दैछंती आंदोलनकारी। एहा भितरे थिबा 3 जण भक्त अल्पके बत्ती जाइछंती। एथि मध्य रे गोटे झियर वीडियो मध्य भाइराल होछि। झियटी कांदी कांदी परिवार ऊपर होतिबा अत्याचार विषय रे कहिछि। देखंतु एही भिडियोटी। যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। सेपटे भारतर 5टी राज्यर सीमा बांग्लादेश रे मिसिछि। आसाम, पश्चिम बंग, मिजोराम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यर सीमा बांग्लादेश सह लागिछि। एणु एही स्थान गुडिकरे सुरक्षा बलय बढ़ा जाइछि। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर रे मुख्यतः बीएसएफ जवान बा सीमा सुरक्षा बल जगी थांती। बांग्लादेश रो एभली स्थिति देखि एबे बीएसएफ अधिक सैन्य को मुतयन करिछि। जनक परे जणे भारतीय बांग्लादेश छाड़ी भारत को आसुछन्ति। सेपटे अनेक बांग्लादेशी मध्य भारत को आसिबाकू चाहुछन्ति। एणु भारत और बांग्लादेश सीमा रे स्थिति अस्वाभाविक रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, समय लाइव।